दोनों टांगें टूट गई हैं, एक में फालिद हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, दिल का मामला हो गया है। पिछले 34 साल से मैं तड़प रहा हूँ इस बीमारी में। कोई था, है, न रहेगा। मैं था, हूँ, न रहूँगा। वाले साहब की खिदमत अल्लाह ने मुझे करने का मौका दिया, ये जायदाद नहीं है। बिल्कुल ऐसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे बचपन की बहुत सी यादें इनसे मुंसलिक हैं। हम कोडू के नाम से बड़े मशहूर थे, जाने जाते थे, बड़े नामवर शख्सियत है। इनका नाम है जवेद उर्फ कोडू। इनसे बात करके तमाम तर सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का। जवेद साहब, एक 44 साल का अरसा पाकिस्तान के लिए सर्व किया आपने, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी हैं। उसके बाद अचानक से चले जाना और बीमारियों में मुब्तला हो जाना, ऐसा क्या हुआ? शुक्र है अल्लाह ने शायद मुझे पहले ही बीमार कर दिया है, शायद इसलिए कि मैं किसी जुल्म का हिस्सा ना बनूं, क्योंकि जुल्म का हिस्सा तो अब भी बन रहा हूँ। देखें, सूद ना चाहते हुए दे रहे हैं। सूद वालों की अल्लाह के साथ जंग है। हम बिला वजह सूद भी दे रहे हैं, रिश्वत भी दे रहे हैं, और दवाइयों में मिलावट है। दिल की जो बीमारी है उसमें मिलावट है। तो ये किस मुल्क में हम रह रहे हैं? अल्लाह हमें 24 घंटे देख रहा है, जाना भी अल्लाह के पास है, फिर खाली हाथ जाने के लिए दो हाथों से लूट रहे हैं। समझ से बाहर है। मैं तो जवेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने 44 साल पाकिस्तान के लिए सर्व किया, आपने पैसे वैसे भी खूब कमाए होंगे, फिर बीमारियां आ गई, तो इलाज के लिए क्या बना था फिर? अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये होता था कि बस जो आ गया ना तो वो अल्लाह की रहमत से मतलब ठीक है। अपना अल्लाह ने अम्मी वाला घर दिया है, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। लेकिन ये जो कमाई आप कह रहे हैं ना, वो तो आते जाते ही लग जाती है। तो आपके भी एक अरूज था, तो पैसे वैसे ठीक देते होंगे, कोई ज़ाती जायदाद वगैरह बनाई आपने? ये अम्मी की खिदमत की, ये जायदाद नहीं, ये तो वालिद आखिरत साहब की। वालिद साहब की खिदमत अल्लाह ने मुझे करने का मौका दिया, ये जायदाद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। बड़े बदनसीब बच्चे होते हैं वो, जिनको माँ बाप कोई काम कहे और वो मुंह पे मतलब अजीब सा और माथे पे ऐसे ऐसे, बड़े बदनसीब होते हैं वो बच्चे, और खुश नसीब होते हैं वो बच्चे जिनको माँ बाप को काम कहे, वो अपनी खुश नसीबी समझ के उसको 1 रुपए की बजाय 10 गुना ज़्यादा अच्छा करे। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हम माँ बाप की वजह से, माँ बाप हमारी वजह से नहीं है। जवेद साहब, आपको बीमारियां कौन कौन सी हो गई हैं अचानक से? मैं देख रहा था, आप बता रहे थे कि एक टांग में फालिज का अटैक हो गया। बेटा दोनों टांगें टूट गई हैं, एक में फालिद हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, दिल का मामला हो गया है, बड़ी आंत का ऑपरेट हुआ है, अल्सर का ऑपरेट हुआ है, और फिर एक ऐसी बीमारी है पता नहीं क्या है ये। पिछले 34 साल से मैं तड़प रहा हूँ इस बीमारी में। इलाज नहीं हुआ उसका? इसका इलाज है ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं है। इसका है ही नहीं। दुआ है इसका इलाज। दुआ है? हाँ, दुआ मिल गई तो अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो जाएगा। तो शायद मेरे मांगने में बहुत कमी है, लेकिन एक उम्मीद है, शायद कोई मेरे लिए करे तो वो उसी वक्त लग जाए, क्योंकि हर 24 घंटे में एक कबूलियत का वक्त आता है किसी न किसी पे। वो किस पे आना है अल्लाह को पता है। 44 साल जिस इंडस्ट्री को दिए, कोलीग्स भी होंगे, दोस्त भी होंगे, उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। उसमें कह लें कि सखावत नाज है, ज़फ़री खां के बारे में आप अक्सर गुस्सा कर जाते हैं, उसमें शान है, सऊद है। ये वो लोग हैं जो आपके होते थे, आज वो हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई सपोर्ट वाला मामला? सुहेल साहब हैं। सुहेल साहब की तरफ वो तो माशाल्लाह अल्लाह ने सुहेल अहमद की सूरत में ना इन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा है। किन लोगों? ये जो बुरे लोग हैं, सुहेल अहमद ने बन के दिखाया कि अल्लाह ने मुझे उरूज भी दिया है, मुझे ताकत भी दी है, मुझे अब दूसरे लोगों का भला करने की तौफीक भी दी है। अल्लाह ने उसको चुना है,
अल्लाह ने इन बदनसीबों को चुना ही नहीं। یہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ بڑے آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ آپ کی ان سے کوئی قطع کلامی ہوئی ہے یا کوئی اختلاف رائے ہے؟ بیٹا اختلاف رائے یہ انسانیت کے خلاف چلتے ہیں، اچھا، انسانوں والی ان میں بات ہی نہیں ہے۔ ٹی وی پہ تو بڑے اچھے نظر آتے ہیں۔ بیٹا آپ خسروں والے کپڑے پہن لو، آپ بھی اچھے لگے ہوئے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بجا، ایکٹر لوگ ہیں نا، بس یہ 24 گھنٹے کے ایکٹر ہیں، یہ صرف ایکٹر ہیں، ان میں انسانیت ہے ہی نہیں۔ جبکہ اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے، آج تک کام کر رہے ہیں۔ یار کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو اپنے سورس سے کام دلوا دیتے۔ شیطان کو نہیں نوازا، اس کو تو قیامت تک کے لیے مہلت دی ہے۔ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، گہری بھی بہت۔ تو یہ بھی شیطان کے فالوور ہیں۔ کون ہے ان میں حسینیت کا فالوور؟ ہاں، سہیل احمد حسینیت کی لڑی کا رادار ہے، مطلب۔ اچھا جاوید صاحب، جب بیماریوں سے واپس آئے ہیں تو کوئی کام کی آفر نہیں آئی دوبارہ؟ مجھے دل کرتا تھا کہ یہ جو چینل ادھر ادھر ہیں وہ مجھے بٹھائیں گے، بلائیں گے، لیکن یہ ایک دوسرے کی اتنی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کہ بس سہیل احمد نے 2-3 مرتبہ کوشش کی کہ یہ ہم ساری زندگی اکٹھا کام کیا ہے، اس کے دل میں بڑی مرتبہ آیا کہ یار ہم اکٹھے کرتے رہیں، ایک بندہ نظر نہیں آ رہا میری ٹیم میں تو کیوں نہیں۔ تو اس بندے نے کوشش کی، لیکن آگے کوئی قدرتاً منظور نہیں تھا، تو اب قدرت کے ساتھ کوئی متھا نہیں لگا سکتا۔ بالکل ایسے۔ اچھا جاوید صاحب، آگے آپ کے ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں، اللہ پاک ان کو صحت والی زندگی دے، بیٹی ہے اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ اچھا آپ کے ایک بیٹے کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو بھی کوئی کچھ پرابلم ہے فزیکلی؟ ہاں، وہ میرے جتنا ہے۔ میں نے وہ یہ پچھلی گورنمنٹ جو گئی ہے اس سے کہا، ان میں کسی کو کہا، میں نے کہا جی یہ ذرا بچے کو گورنمنٹ کی نوکری دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ صاف ہی کہنے لگے، مطلب عہدہ ان کا بڑا تھا، وہ کہنے لگے جی اس گورنمنٹ میں نوکری ملنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یار اللہ نے مجھے جاوید کوڈو بنایا ہے، تو میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا، تو عام بندے کے ساتھ کیا معاملہ اس کی ہے؟ تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے عام بندے کی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 44 سال صرف کیے ہیں اور آپ بیماریوں کے لیے اپنے ذاتی اخراجات سے کریں، کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی؟ گورنمنٹ کرتی ہے، وہ بیچ میں اتنے مطلب ہوتے ہیں نا۔ ایک گورنمنٹ کا کوئی بھی چپڑاسی بھی ہے نا گورنمنٹ کا، تو علاج تو اس کا بھی انہوں نے ایک کارڈ بنایا ہوا مفت ہے۔ بیٹا وہ پتہ نہیں کارڈ کس کو مل جاتے ہیں، مجھے تو وہ مطلب ہال کا کارڈ بھی نہیں دیتے۔ مطلب اتنی نامور شخصیت اور جس نے اتنا وقت دیا، اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پوچھنے نہیں آیا آپ سے؟ نہیں، گورنمنٹ کو خود چاہیے کہ بھائی ہم ڈائریکٹ جائیں، ہم کیوں انڈائریکٹ جا رہے ہیں؟ وہ انڈائریکٹ آتے ہیں تو وہ پھر انڈائریکٹ ہی ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ اچھا چلیں، گورنمنٹ ہمارے آپ کے فینز ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے، مغیر حضرات ہوں گے، ان کی طرف سے بھی کوئی آپ کی طرف نہیں آیا؟ چلو اللہ پاک کسی کے دل میں تو ڈال ہی دے گا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے لیجنڈ ہیں، آپ ہمارا اثاثہ ہیں، تو اپنے چاہنے والوں کے نام کیا پیغام دیں گے آپ؟ پیغام یہی ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ ہی تھا، اللہ ہی ہے، اللہ ہی رہے گا، کوئی تھا ہے نہ رہے گا، میں تھا ہوں نہ رہوں گا، تو لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے وہ اپنا لو، تو تمہاری جو بیت گئی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، آنے والی بھی ٹھیک ہو جائے گی، بس یہی ہے۔ اگر ایک آخری سوال میں آپ سے کروں، تھوڑا سا تلخ ہے، اس کے لیے مجھے پہلے سے معذرت خواہوں آپ سے۔ تو آپ نہ ہی کریں۔ اچھا چلے، آپ مجھے تھپڑ مار دیجیے گا زیادہ برا لگے تو۔ ابھی حال ہی میں عابدہ بیگ صاحبہ ایک بہت بڑا نام رہی ہیں، اسٹیج آرٹسٹ رہی ہیں، ابھی ان کا بھی کچھ معاملات ایسے ہی تھے، نازک تھے، ان کے پروگرامز آئے، انہوں نے کہا کہ جی میری صورتحال بڑی نازک ہے، اور اس سے پہلے بھی کچھ حضرات ایسے ہی، امان اللہ صاحب بھی دیکھ لیں بیماری میں گئے، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اسٹیج آرٹسٹ کا ایک کہہ لیں کہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ وہ اپنے لاسٹ میں آ کے، بے شک بیماری لاک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ ان مرضوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ جو ہے نا، مطلب جو ایک تو بیمار ہے نا، تو ان کو ادھر ادھر والے نہیں جینے دیتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ بیچارے اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں،
उनको जिया नहीं, जीना नहीं, मतलब जीना मरना उनके इख्तियार में नहीं। सही बात है। लोग उससे जोड़ देते हैं कि अच्छा जी ये स्टेज वाला, जबकि बीमारी तो और दूसरे तीसरे बंदे को हो जाती है। तो और लोग होते हैं उनका मतलब जिक्र क्यों नहीं होता कि जी वो ये हो गया वो हो गया, क्योंकि उनको लोग तंग करते ही नहीं हैं। इनको इसलिए ज़्यादा तंग करते हैं कि जी अच्छा जी सानू हुण तुसीं ऐसी ते नवें सूट ही नहीं, मतलब भरजाई का भी लैके दिओ, मेरा भी लैके दिओ, बच्चों का भी लैके दिओ, वो बच्चे ने सहुरे भी जाना तो वो भी लैके दिओ, ना लैके दिओ तो फिर ना लैके दिओ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਰੂਦ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖੀਏ ਇਕੱਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫੁਰਸਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਐਨੇ ਬਿੱਲ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਕੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਣਵਈਏ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। सही बात है। जैसे सब लोगों से पैसे भी लेने हैं, दिए हुए हैं, कर्ज बड़े लोगों से लिए हुए, बड़े लोगों के 6 महीने लेने हैं। दिए हुए हैं। हाँ कितनी मालियत होगी? बस अल्लाह को पता, लेकिन ज़हनी तौर पे उनको पता है। तो वो देते क्यों नहीं? आपको तो ज़रूरत भी है, पैसा तो जब आ जाए तब आमीन है। बस वो अल्लाह ने शायद उनके दिल में अभी बात नहीं डाली। तो आप कहते नहीं हैं उनको? कहने से भी वही है, सामने फिरते रहते हैं। अच्छा। मैं कई ऐसे बंदे हैं, बंदियाँ तो एक और दो ही होंगी, लेकिन बंदे ज़्यादा हैं, सामने फिरते रहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं। जो भी नहीं रेंगती सर पे। मैं कहना और को फिर कहते ਉੱਥੇ नहीं जे जाना। चलो जी, गल ही बदल देंगे ने, वो गल ही बदल देंगे ना, पैसे मंगेगा तो ना कोई गल होएगी। एक बंदे ने मैं कहा जी बाकी पैसे तो ना भूल भी जाया करो। चलो जी। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਕੋਡੂ, ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਆਪ ਦਾ ਬੇਗ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਗਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੀ ਰਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਰਵੇ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ 36 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਇਖਲਾਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਚੁਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਿਹਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੈਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।